फ़ी क़िस्सत अल-अंबिया वल-रुसूल तस्बीतन लिक़ल्बि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत गाफिर तफसीर जलालैन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिक मिनहुम मन क़ससना अलैक व मिनहुम मन लम नक़्सुस अलैक। क़ाल अल-मुअल्लिफ़ वल-मुफ़स्सिर रहिमहुल्लाहु तआला अदामन नफ़अ बिउलूमिही व उलूमिकुम फ़िद्दारैनि आमीन इला अन क़ाल रुविय अन्नहु तआला बअथ 8,000 नबी 4,000 मिन बनी इसराईल व 4,000 मिन साइरिन नास वमा कान लिरसूलिन मिनहुम अन यअतिय बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह लिअन्नहुम अबीदुन मरबूबून फ़इज़ा जाअ अम्रुल्लाह बिनुज़ूलिल अज़ाब अलल कुफ़ार क़ुज़िय बिल-हक़्क़ क़ुज़िय बैनर रुसुलि व मुकज़्ज़िबीहा बिल-हक़्क़ व ख़सिर हुनालिकल मुब्तिलून ऐ ज़हरल क़ज़ाउ वल ख़ुसरानु लिन्नासि व हुम ख़ासिरून फ़ी कुल्लि वक़्तिन क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनआम क़ील अल-इब्ल ख़ासतन हुना वज़्ज़ाहिरु अल-बक़र वल-ग़नम लितरकबू मिन्हा व मिन्हा ताकुलून वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ मिनद्दर्रि वन्नस्लि वल-बबरि वस्सूफ़ वलितबलुगू अलैहा हाज्जतन फ़ी सुदूरिकुम हिया हम्लुल अस्कार इलल बिलाद व अलैहा फ़िल बर व अलल फ़ुल्कि अस्सुफ़ुन फ़िल बहर तुहमलून व युरीकुम आयातिही फ़अय्यु आयातिन तुनकिरून अद्दाल्लति अला वहदानियतिही तुनकिरूना इस्तिफ़ाम व तौबीख़ व तज़कीर इला आखिरिही। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी हाज़िहिल आयातिल मुबारका वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिका मिनहुम मन क़ससना अलैका व मिनहुम मन लम नक़्सुस अलैक। क़ब्ल हाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह कमा क़राना फ़िल आयातिस साबिक़ा इन्नल्लाह तबारक व तआला ज़करा अहवालल कुफ़्फ़ार व मआलहुम क़ाल ज़ालिकुम बिमा कुन्तुम तफ़रहून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ व बिमा कुन्तुम तमरहून।
उदखुलू अब्वाब जहन्नम खालिदीन फ़ीहा व बि'स मस्वल मुतकब्बिरीन सुम्मा जाअत तसल्ली लिन्नबी फ़स्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ इन्न वअदल्लाहि बिअज़ाबिहिम हक़्क़ुन फ़इम्मा नुरियन्नका यानी फ़ी हयातिका बअदल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नका सुम्मा युहलिकुहुम फ़इलैना युरजऊन फ़नुअज़्ज़िबहुम अशद्दल अज़ाब। अलआन इन्नल्लाह तआला ज़करा अहवाल अंबिया व रुसूल लिमाज़ा तअयीदन लिहाज़ा के फ़स्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका यानी अन्नल्लाह तआला क़ाल नबिय्यिही अंत कर्रुसुली कमा क़ाल रुसुल मिन क़ब्लिक वक़द ज़करना हाल बअज़िहिम लक वलम नज़कुर हालल बाक़ी वलैस मिनहुम अहदुन अअताहुल्लाहु आयात व मुअजिज़ात इल्ला वक़द जादलहु कौमुहु व कज़्ज़बूहु फ़ीहा फ़सबर। नतीजा यानी फ़स्बिर लिमा लिअन्ना मा कान लिरसूल अन यअति बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाहि वल्लाहु सुब्हानहु अअलम फ़ी इज़हारिल मुअजिज़ात फ़ी अय्यि वक़्त। रुसुलन मिन क़ब्लिका यानी मा यशमुलुल अंबिया बिदलीलिल अददिल्लज़ी ज़करहु कमा ज़करा कि अन्नल्लाह तआला बअस समानियत आलाफ नबी अर्बअत आलाफ मिन बनी इसराइल व अर्बअत आलाफ मिन साइरिन नास वलाकिन अर्रिवायतु सहीह अल्लज़ी रवाहु इमाम अहमद अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम उद्दतुल अंबिया क़ाल मिअत अल्फ़िन व अर्बअत इश्रून अल्फ़न अल-रुसुलु मिन ज़ालिका सलासमिअत व ख़म्सत अशर जम्मन गफ़ीरन सुम्मा क़ाल वमा कान लिरसूलिन यानी मा सहा वमा इस्तक़ाम लिरसूल अन यअति बिआयत इल्ला बिइज़्निल्लाह वहुम यतलबून व यक़्तरिहून मुअजिज़ात बियदिल अंबिया लिमा लिअन्नल अंबिया व रुसुल कुल्लुहुम अबीदून मरबूबून व अंत अयदन मिस्लुहुम हाज़ा रद्दुन अला कुरैश अन्नहुम इख्तलफू व अन्नहुम क़ालू लिन्नबी इजअल लना सफ़ा ज़हबन फ़रद्दल्लाहु तआला अलैहिम कि अल मुअजिज़ात यानी व बियदिल्लाहि कम मिनल मुअजिज़ात अल्लज़ी आताहुल्लाहु नबिय्यिही लेकिन अंतुम मा आमनतुम बिही सुम्मा जाअ तंबीह व तहदीद व तसल्ली फ़इज़ा जाअ अम्रुल्लाहि यानी बिनुज़ूलिल अज़ाब अलल कुफ़ार क़ुज़िय बिल हक़्क़ यानी बैनर रुसुल व मुकज़्ज़िबीहा व ख़सिर हुनालिकल मुब्तिलून ख़सिर हुनालिकल मुब्तिलून हाज़िही यानी हा हुना मुब्तिलून व अम्मा ख़तम सूरत बिक़ौलिही अल काफ़िरून लिमा हिना जाअ मुब्तिलून हुना जाअ काफ़िरून लिमाज़ा लिअन्नल अव्वल मुत्तसिलुन बिक़ौलिही क़ुज़िय बिल हक़्क़ व नक़ीज़ुल हक़्क़ मा ज़ाअल बातिल फ़बिज़ालिका जाअ मुब्तिलून वस्सानी मुत्तसिलुन बिईमानिन गैर नाफ़िइन व नक़ीदुल ईमान मा ज़ा कुफ़्र फ़बिज़ालिका जाअ अल काफ़िरून। अम्मा जाअ कि हुनालिका ख़सिर हुनालिकल मुब्तिलून लेकिन ला शक्क फ़ी ज़ालिक हम ख़ासिरून फ़ी कुल्लि वक़्त लैस फ़क़त अलआन यानी हम ख़ासिरून फ़ी कुल्लि वक़्तिन
بسبب كفرهم. ثم ذكر الله تعالى الأدلة على وحدانيته وألوهيته وقدرته. الله الذي جعل لكم الأنعام، الأنعام يعني مطلق الإبل والبقر والغنم، لكن هنا خاصة الإبل لأنه هو معروف عند العرب. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. ولكم فيها منافع، منافع عجیب يعني من اللبن، من الدر، نسل، ببر، صوف. ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، حمل الأثقال إلى البلاد المختلفة، لأن الإبل سفينة البر، وعليها يعني في البر، وعلى الفلك السفن في البحر تهملون. هذه آيات كثيرة كما قال الله تعالى في سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. ثم أنه جاء عليها وعلى الفلك تحملون. ها هنا جاء ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، أي آية من آيات الله تعالى تنكرون الدالة على وحدانيته. هذا استفهام، لكن استفهام توبيخ وتذكير وتنبيه وتقرير للكفار. أي آية تنكرون؟ ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر أيضا الأحوال الذي يتعلق بسفرهم وأسفارهم ورؤيتهم أحوال المكذبين. والله أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع قال: كتاب تفسير القرآن. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال: رفعت راسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس. فذلك قوله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. يعني هذه كان إنعام من الله تعالى، حتى إن الله آتاهم على سبيل الاطمئنان النعاس. فبذلك قال: ما رأيت أحد إلا يميل يتحرك ويميل تحت جحفته، يعني الترس الذي أمامه هو يميل هنا ويميل هنا بسبب النواس الذي غلب عليهم، وحصل لهم أمنة من الله تبارك وتعالى. قال بعض العلماء: هل فرق بين الأمنة والأمن؟ فأجاب المحدثون رحمهم الله تعالى: نعم. قالوا: الأمنة مع الخوف، لكن الأمن ما في خوف. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد قال: رواه ابن عباس حماد بن سلمة الشام عروة النبي عن الزبير مثله.
قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. حدثنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا هريرة قال غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد. حدث أنه كان في من غشيه النؤاس يومئذ قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط من يدي وآخذه بسبب النواس، يجي نواس يسقط السيف. والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعبه وأخذله بالحق. أنهم منافقون لا شك في ذلك، أنهم أجبن وأنهم أرعب وأنهم أخذل. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد بن خصيف قال حدثنا مكسب قال ابن عباس نزلت هذه الآية ما كان لنبي أن يغل في كتيفة حمراء افتقدت يوم بدر. فقال المنافقون أخذها رسول الله. فقال بعض الناس ألا رسول الله أخذها. فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث غريب. وقد روى عبد السلام بن حرب بن خصيف نحو هذا، وروى بعضهم هذا الذي خصيف عن مكسم ولم يذكر فيه ابن عباس. حدثنا يحيى بن عربي قال حدثنا موسى بن ابراهيم بن سعيد الانصاري قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت عبد الله يقول لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد أبي قتل يوم أحد وترك إيالا ودينا. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاها كلمه مواجهة بغير حجاب. فقال يا عبدي تمنى علي أعتك. قال يا رب تهيني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إلينا لا يرجعون. قال وأنت هذا ولا تحزن قلت بسم الله عباد آخرين. قال أبو عيسى هذا حديث من هذا الوجه. وقد روى عبد الله بن محمد بن أكين جامع شيء من هذا ولا نعرف إلا من موسى إبراهيم وروى عبد الله بن المديني وغير واحد من كبار أهل الحديث هكذا عن موسى بن إبراهيم والله أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.
اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على